Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Herzlich willkommen in meinem Video. Perkenalkan, nama saya Fauzan Adima, SPD MPD. Saat ini saya adalah dosen dari Prodi Pendidikan Bahasa Jerman Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba mengenalkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Schreiben B1. Mata kuliah Schreiben B1 merupakan mata kuliah keahlian yang diampu oleh saya dan diwajibkan kepada mahasiswa semester 3 dengan deskripsi mata kuliah, yaitu mata kuliah ini membahas mengenai keterampilan menulis macam-macam bentuk teks bahasa Jerman setingkat B1 yang menunjang tema-tema yaitu adalah Gute Reise, Das ist ja praktisch, Veränderung, Arbeitswelt, umweltfreundlich, Blick nach vorn, zwischenmenschlich, Körper und Geist und Stücke, miteinander, Stadt, Land und Fluss, Get regiert die Welt dengan menggunakan kosakata dan tata bahasa tingkat B1. Pembelajaran mata kuliah ini menerapkan metode pembelajaran inquiry-based learning, project-based learning, dan case-based learning. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS. Dengan memiliki capaian pembelajaran yaitu mahasiswa menguasai konsep pembelajaran bahasa Jerman, linguistik, budaya, dan sastra Jerman yang mampu mengembangkan dan menerapkan dan juga mengelola ilmu pengetahuan di bidang profesi secara mandiri dan bermanfaat bagi masyarakat. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini yaitu 1. Mahasiswa dapat menulis komentar untuk tema perjalanan. Mahasiswa mampu menulis tentang tema perkembangan teknologi. Mata kuliah ini yang tadi saya sudah sampaikan memiliki 3 SKS dan juga berbasis pada inquiry based learning, project based learning, dan case based learning. Adapun penilaian terdiri dari penilaian pada tes tulis, baik itu UTS, kuis, dan juga UAS. Kemudian juga ada tes pada penilaian kinerja dan juga ada tes pada penilaian project. Komponen penilaian lainnya yaitu didapatkan dari 1. Kehadiran yang memiliki bobot minimal 80% kehadiran, kemudian aktivitas partisipatif dari mahasiswa, kemudian hasil project, tugas, kuis, UTS, dan juga UAS, dan semuanya memiliki bobot yang telah ditentukan. Mata kuliah ini juga terintegrasi dengan hasil penelitian dan juga pengabdian yang telah dilakukan oleh saya. Beberapa hasil penelitian seperti menulis kreatif pada karya sastra dan juga menulis kolaboratif yang telah dilakukan oleh siswa-siswi di SMA. Begitupun juga hasil pengabdian yang telah dilakukan, yaitu pelatihan menulis B1 bagi guru bahasa Jerman di DKI Jakarta. Kemudian pada kesempatan ini saya akan mencoba menampilkan video berupa praktik kegiatan pembelajaran yang merupakan akhir dari perkuliahan ini sebelum mahasiswa UAS, yaitu menyiapkan dan melatih mahasiswa menulis latihan ujian B1 yang di dalamnya terdapat 3 bagian, dan pada bagian ini akan saya latihkan mahasiswa untuk menulis persiapan ujian B1. Selamat menyaksikan. Oke. Schönen guten Morgen. Morgen. Wie geht es euch heute? Es geht mir auch gut. Super. Okay, jetzt dann treffen wir uns dann wieder heute Morgen. Ja, vielen Dank für das Ankommen allen dann heute. Ich hoffe euch alle heute gut. Saya coba cek dulu siapa yang hari ini hadir ya. Zulija, Hana, Cherry, Zia, Feandris, Maula,
David Calvin, Nashwa, Fitra, Riana, Iksan, Kresna, Dita, Dama, oke, ada Zinda dan Haida. Good. Jetzt dann besprechen wir zusammen heute Morgen über ein neues Thema. Kita akan mencoba mempelajari tema yang mungkin belum dipelajari sebelumnya, yang merupakan tema terakhir ya sebelum kita masuk ke UAS. Pada kesempatan ini mata kuliah Schreiben B1 ya. Nah, mata kuliah Schreiben B1 sebelumnya kita sudah membahas tentang apa? Letzte Woche haben wir über Grammatik gelernt. Oke, Grammatik, was für eine Grammatik? Genitiv. Genitiv, oke, gut, danke Hana. Was noch? Die Grammatik sind zu Infinitiv, Passiv und dann auch Relativsatz. Relativsatz. Okay. Kann man vielleicht ein Beispiel geben? Relativsatz. Zia? Beispiel, das ist der Mann, der mir gestern geholfen hat. Okay, das ist der Mann, der mir geholfen hat. Genau, ya. Jadi itu salah satu bagian dari contoh relatif sat. Sebelum kita mulai mengenai pembelajaran selanjutnya, ya, mengenai persiapan ya untuk ujian Schreiben B1, kita coba sedikit ice breaking. Nah, ini ya supaya tidak menegangkan pada perkuliahan kita pagi ini. Bitte steht bitte auf. Ini kita latihan konsentrasi ya. Ikuti apa yang saya ucapkan, bukan yang kalian lihat. Oke? Paham ya? Oke, ketika saya mengucapkan pegang mata, yang dipegang adalah mata. Nah, ya. Bukan yang saya pegang. Oke, contoh. Pegang pipi. Pegang mata. Oke, sekarang kebalikannya. Kebalikannya. Ikuti apa yang dilihat ya. Ya, jangan diikuti apa yang diucapkan. Contoh. Pegang mata. Pegang telinga. Oke. Pegang dagu. Dagu. Oke. Pegang pipi. Oke. Pegang hidung. Oke, good. Lass bitte die Hände. Können Sie bitte Platz? Ya, sedikit kita ice breaking untuk meningkatkan konsentrasi ya mahasiswa. Kita akan coba lanjutkan. Ya. Pada materi ini akan saya sampaikan mengenai tipe ujian B1 ya, tipe ujian B1 pada bagian Schreiben B1. Di mana Schreiben B1 itu memiliki 3 bagian. Ya, bagian Teil 1, Teil 2, dan Teil 3. Nah, pada bagian ini kita fokus membahas mengenai ya bagaimana ya bentuk-bentuk pada Teil 1 itu. Ya, baik itu dalam bentuknya, kriteria penilaiannya, sampai nanti pada akhirnya kita akan mencoba melatih kalian dalam hal menulis Schreiben B1. Kalau dilihat di sini, ya, sebetulnya pada ujian B1, es gibt dann die allgemeine Prüfungsziel. Apa ini? Kalau kita memahami mengenai hal ini, tujuan. Tujuannya apa? Ya, ketika adanya ujian B1 dalam hal Schreiben menulis. Ya, kita fokus pada Teil 1. David, kannst du mal bitte vorlesen? Dass Sie eine informelle Das heißt, private E-Mail schreiben können. Oke.
Ada yang bisa menjelaskan apa itu? Pada bagian 1, maksudnya apa yang tadi disampaikan oleh David? Oke, Zia? Dapat menulis email pribadi. Dama tadi angkat tangan? Ja, wir müssen eine E-Mail schreiben mit informeller Form. Informeller. Apa itu maksud dari informeller form? Bisa mungkin antara teman. Jadi menggunakan dalam bentuk informal. Oke, sesama teman ya, bukan dengan kolega kerja ya. Nah, jadi makanya dia informal. Gut, das Sie eine informelle, das heißt private E-Mail schreiben können. Ya. Jadi bentuknya adalah menulis email. Nah, kemudian sebetulnya pada bagian 1 Teil 1 ini latihannya ya itu ada 40 Punkte. Nah, jadi bisa dilihat di sini. Wir haben dann auch insgesamt 100 Punkte. Und dann Teil 1 ya eine persönliche Mitteilung schreiben. Ja, das ist dann auch eine E-Mail. Ja, Aufgaben mit Leitpunkten. Nah, itu nilai punktenya yaitu 80 kata. Ya, jadi 80 kata. Dan sehingga nanti ketika kalian menulis itu tidak boleh lebih dari 80 ya, atau 80 lebih sedikit tidak apa-apa ya, asal jangan lebih dari jauh dari angka 80 begitu. Makanya kisarannya itu 70 sampai 90. Nah, itu biasanya lebih diutamakan. Nah, selama 20 menit. 20 menit untuk ujian B1. Nah, und es gibt dann hier 4 Punkte, Fokuspunkte zum Schreiben. Ada 4 fokus penilaian ya pada Schreiben. Sini ada apa saja? Ada bagian Erfüllung ya. Kemudian ada Coherence. Kemudian ada Wortschatz. Kemudian ada struktur. Oke. Saya berikan ke kalian ya bagian-bagian ini. Kemudian saya minta kalian kerja dalam kelompok ya untuk mendiskusikan sebetulnya pada bagian-bagian ini hal apa saja yang penting untuk diperlihatkan dan penting untuk diperhatikan ketika menulis Schreiben Teil 1. Ya. Saya coba bagi kelompoknya di sini grup 1. Ya, silakan diskusi mengenai bagian dari Erfüllung Aufgabe 1. Ya. Apa yang dijelaskan pada Erfüllung Aufgabe 1, seperti apa, fokus-fokusnya bagaimana. Kemudian kelompok kedua ya, Zia ya bis zum David ya, silakan diskusi ya tentang poin coherence. Ya. Dan grup 3 silakan diskusi mengenai Wortschatz, kosakata. Sebetulnya kosakatanya bagaimana sih yang menjadi penilaian dalam ujian Schreiben B1 Teil 1. Kemudian yang satu lagi adalah kelompoknya Iksan ya, Iksan, Dama dan teman-teman untuk diskusi mengenai gramatiknya seperti apa. Silahkan diskusi, saya berikan waktu 5 sampai 10 menit. Silahkan, nanti kemudian saya minta perwakilan dari kelompok untuk menyampaikan. Silahkan. Oke, jetzt die Zeit ist schon Makan dan zusammen Diskussionen ya. Kita coba bahas sama-sama poin-poin apa ya yang penting untuk diperhatikan sebagai bahan penilaian ketika
kita menulis ataupun juga bagian dari mengoreksi ya, untuk schreiben B1, Teil 1. Untuk kelompok 1 bitte Gruppe 1. Kelompok 1 ya, Anda diminta untuk menjelaskan pada penilaian bagian Erfüllung. Erfüllung is etwas Wichtiges, das in einem Text sein muss. Jadi dalam arti sebuah teks itu harus memiliki jika sebuah teks diperintahkan untuk menjelaskan punta-punta yang sudah disediakan di dalam teks, punta-punta itu harus terpenuhi ya Fauzan. Contohnya seperti mungkin ketika dalam teks itu diminta untuk menceritakan sebuah pengalaman, alasan atau bahkan saran, maka ketiga punta itu harus terpenuhi di dalam sebuah teks. Jika salah satu tidak terpenuhi, itu akan berakibat kepada penilaiannya. Alasannya adalah berarti mahasiswa itu belum paham untuk menuliskan punta-punta yang diminta. Oke, ya, kita kasih tepuk tangan untuk Reinhard, betul, tepat sekali. Jadi poin pertama yang jadi penilaian yang mesti diperhatikan dalam Schreiben Teil 1 itu Erfüllung. Jadi punta-puntanya itu mesti terpenuhi. Jadi ada situasi, kemudian apa yang kita minta. Biasanya 3-4 punte ya, 3-4 punte. Sollen wir dann auch richtig und dann voll schreiben. Jadi semuanya mesti kita jelaskan. Nah, ketika ada 3 atau 4 punte tapi hanya 1 punte saja ya, yang diminta itu akan mengurangi penilaian. Jadi memang yang paling penting selain itu juga kita mesti menyesuaikan dengan temanya. Apa yang diminta ya, apa yang diminta untuk kita tuliskan. Jadi poin-poin itu mesti ada. Oke, Erfüllung. Oke, tips no, masih ada lagi satu. Alex. Oke, danke. Wilbert-2. Kohärenz, silahkan. Kohärenz bedeutet, dass ein Text klar, logisch und gut verbunden ist. Das heißt, die Sätze passen zueinander und die Ideen folgen einer Ordnung. Wenn man den Text liest, versteht man den Zusammenhang zwischen den Sätzen. Und ein kohärenter Text hat eine klare Struktur, deswegen Einleitung, Hauptteil und Schluss. Und die kohärente Text hat gute Verbindungen zwischen den Sätzen, zum Beispiel mit weil oder deshalb oder aber. Iya. Oke, ada yang bisa menyebutkan wie kann man das auf Indonesia sagen? Oke, siap. David, silahkan. Mungkin untuk gampangnya seperti ini, jika di dalam tes tulis kan setiap orang memiliki jawaban yang berbeda-beda, terutama untuk menulis email. Nah, di dalam penulisan email ini ada mungkin sebagai contoh tadi ada 2 anak A dan B. Anak A itu menulis gramatika titik seperti itu sampai akhir, tapi punktanya terisi semua. Yang kedua, dia juga punktanya terisi semua tapi bahasanya enak dibaca, halus dan mengalir aja gitu. Nah, penilaian itu kan gak mungkin kita samain walaupun dua-duanya punktanya terisi. Nah, karena yang kedua itu lebih masuk akal dan teksnya kelar dibacanya, jadi teks tersebut masuk ke penilaian di koherensi. Kita akan tepuk tangan dulu. Dan selesai, Maula, David, dan Audi Ketempa. Poin penting koherens itu adalah keterpaduan. Terpadu koherens. Jadi ketika kita membaca mengenai teks yang kita tulis ini, itu enak untuk kita pahami. Ya, dengan apa? Kita tidak selalu membuat kalimat itu subjek, predikat, objek. Dari awal kalimat semuanya ish. Nah, ya, tapi di tengah-tengah itu yang kita hubungkan dengan konektor. Ya, bisa menggunakan yes, apa, dan yang lainnya. Sehingga nanti kalimat itu sama. Ketika pembukaan bagaimana, ketika inti bagaimana, ketika penutup bagaimana. Itu ada pada di Im Podcast können wir Synonym zu bekannten Worten nennen. Zum Beispiel im A2 haben wir das Wort sprechen kennen, aber im B1 haben wir auch die Synonym von sprechen. Das ist reden. Ja, reden ist Synonym von sprechen. Und wir können diese Worte reden zum Schreiben. Intinya apa tadi yang disampaikan? Kosakatanya itu betul-betul kosakata tingkatan B, ya. Redomitonnya BA, ya. Ketika kita mengungkapkan pendapat, ya, bukan lagi ifinde, ya, bukan ada suatu hal yang lain. Ya, kalau kalian ini ujiannya B1, tapi kalian sudah mampu kosakata B2 yang bisa kalian gunakan, kalian bisa gunakan B2. Ich bin der Auffassung. Nah, itu menjadi poin penting ya ketika kita menulis redomital yang tingkatannya itu minimal sesuai dengan yang kita ujikan. Niveaunya itu sesuai. Apalagi kalau tingkatannya itu lebih tinggi. Nah, itu menjadi pertimbangan biasanya bagi si penguji ya, untuk memberikan nilai tambahan. Oke. Good. Ya, gibt's noch?
Name ist Ah. etwas ergänzen. Bitte schön. Im Wortschatz, wir können auch die Wortschatz zu einem bestimmten Thema erweitern. Zum Beispiel, misalnya terdapat tema berupa familia ataupun tema-tema lainnya. Dalam tema tersebut, misalnya tema berupa, kita dapat menggunakan atau memperluas bahasa wortschatz kita. Misalnya, dalam grup itu terdapat wortschatz misalnya arts, kasih pada, dan sebagainya. Dan untuk di familia itu biasanya juga kita menggunakan kosakata khusus seperti misalnya my father, oder meine Mutter, dan juga dan sebagainya. Intinya kosakata yang digunakan itu kosakata sesuai dengan temanya, sesuai dengan nivonya, sesuai juga dengan temanya. Ya, ini akan mendukung penilaian kita ya untuk BS. Oke, let's bitte die Hände auf und die Gruppe 3 und dann die letzte Gruppe bitte schön, Gruppe 4. Von uns, es gibt folgende Punkte, die beachtet werden sollten. Jadi ada beberapa poin yang harus difokuskan dalam hal struktural di fokus Unterschreiben. Jadi mengenai gramatik dalam bahasa Jerman itu sangat penting untuk difokuskan. Contohnya dalam bahasa Jerman itu verben selalu menempati tempat kedua. Sedangkan dalam beberapa kasus seperti penggunaan kata while atau bahkan modal verben itu ada perubahan posisi verben. Hal ini juga termasuk kepada penilaian terhadap penggunaan tanda bahasa. Oke, gibt's noch? Oke, gut, das bitte die Hände. Iya, ya. Jadi itu sudah tepat sekali ya. Selain kosakata yang mesti sesuai dengan kategori 1, tata bahasa juga. Ya, baik juga dengan bagian sistematika penulisannya ya. Tata bahasanya, sistematika penulisannya, bagaimana Anrede-nya, bagaimana Schluss-nya, itu juga harus sesuai dengan apa yang diminta. Oke, bis dahin hast jemand vielleicht eine Frage? Keine? Jetzt dann, wir machen dann auch weiter. Nah, ini untuk penilaian. Bewertung. Bagaimana penilaian-penilaian yang ditentukan pada Teil 1? Erfüllung itu 10 poin. Maksimum ya. Maksimum itu 10 poin. Kohärenz auf 10, Wortschatz juga 10, Struktur auf 10, dan insgesamt 40. Ya. Makanya ini saya coba berikan modelnya. Saya coba bacakan di sini. Nilainya adalah 10, 7,5, 5, 2,5 sampai 0. Ya, jadi itu. Jadi kalau memang Teil A full semuanya itu mendapatkan nilai 4. Jadi masing-masing bagian penilaian itu jumlahnya nilainya adalah 10. Jadi kalau tidak 10, kalau tidak full, contohnya Erfüllung. Erfüllung itu ada 3 sampai 4 bagian. Kalau cuma hanya ada 1, ya tidak 10 poinnya. Ya mungkin hanya 5 atau 7,5. Jadi makanya kalau penilaian Schreiben karena itu produktif itu membutuhkan 2 penilai. Sekarang kita coba cari dan tentukan ya yang mana yang setidaknya kalimatnya, kata bahasanya atau kosakatanya itu tidak tepat. Ayo silahkan bisa didiskusikan. Gitu sih. Oke, di Schreiben, ya kita sudah selesai untuk diskusi. Waktunya kita akan lanjutkan untuk membahas sama-sama. Ya, siapa yang bisa menemukan kesalahan pertama tadi? Ayo Fitra, silakan. Halo Ana, Bridget SD. Bridget SD. Apa yang salah? Harusnya jadi Bridget SD. Iya. Good. Was noch? Apa lagi yang salah? huruf kapital juga. Kapital yang mana? Bridget. Wow. Kenapa itu kapitalnya salah? Iya. Good. Was noch? Apa lagi? Iya. Naswa? Ich bin seit 2-3 Curug. Seharusnya menggunakan verben Curug kommen menjadi ich bin seit 2 Tagen aus Österreich Curug gekommen. Oh. Ada kata Zaid di situ. Ada kata Zaid di situ. Kalau Zaid itu tandanya menggunakan apa Zaid? Tempusnya apa? Present. Present. Iya, jadi kalimat itu apa salah?
Betul kalimat ini. Ich bin seit 2 Tagen kecuali vor 2 Tagen. Ya, saya sudah tiba 2 hari sebelumnya, 2 hari yang lalu. Sejak 2 hari yang lalu itu present pakai saya. Ich bin seit 2 Tagen aus Österreich. Apalagi yang lain. Betul. Ya, betul kalimat ini. Ich bin seit 2 Tagen kecuali vor 2 Tagen. Ya, saya sudah tiba 2 hari sebelumnya, 2 hari yang lalu. Sejak 2 hari yang lalu itu present. Ich bin seit 2 Tagen aus Österreich. Apalagi yang lain. Tapi tidak bisa komen cek 2 tahun aussuchen juga. Ich komme present. Ich komme seit. Itu bisa. Itu bisa. Kommen itu kembali ya. Konsepnya ini kan adalah dia ketika dia pulang sejak 2 hari yang lalu. Kata sejak 2 hari yang lalu dan saat ini, ya enggak? Ya, kemarin dan sekarang. Nah, sekarangnya masa nggak dipakai kan? Saat kita bilang vor 2 Tagen, 2 hari yang lalu. Nah, good. Gibt's noch? Ganz einfach. Ayo. Maula. Di bagian dan wir eine Supergruppe waren, harusnya itu warennya tidak di akhir melainkan di posisi kedua. Bagaimana yang betul? Harusnya dan wir waren eine Supergruppe karena harusnya itu warennya tidak di akhir melainkan di posisi kedua. Bagaimana yang betul? Harusnya dan wir waren eine Supergruppe karena dan itu merupakan konseksional. Gut, jetzt wieder die Hände. Das ist wenn wir waren eine Supergruppe. Gibt's noch? Hanna. Ich habe ein paar Fotos auf Facebook hochladen. Ich habe Konjugationen ich habe harusnya Ich habe, genau. Eins. Ich habe ein paar Fotos auf Facebook. Geladen. Okay, gut. Gibt's noch? Cukup? Hana? Habe aber noch viel mehr. Harusnya abernya di depan. Connector. Aber ich habe kondisional. Bagaimana pendapat yang lain? Mungkin gak usah pakai habo, jadi langsung cover juga. Iya, sejak lain. Saya tanya, kalimatnya betul apa salah? Betul. Ich habe aber. Ya. Secara gramatik kalimat ini betul. Kalau aber duluan, aber ich habe. Iya kan? Boleh. Di sini nggak boleh ich habe. Oke. Cukup? Sudah betul semua? Terus. Bescheidnya B-nya Bescheid. Kapital. Yakin. Bescheid. Bagaimana dengan yang lain? Kita sudah lain? Sudah betul. Ya, sadang memang ada menggunakan banyak sangat begitu Bescheid. Bescheid geben. Bescheid geben itu apa namanya? Nomen Verbindungen. Rücksicht nehmen. Entscheidung treffen. Ich entscheide mich für. Jadi kita ubah kalimatnya itu ich treffe die Entscheidung. Nah, nanti di B2 1, 2 nanti kan ada Nomen Verbindung. Okay, jetzt dann wir haben noch 5 Minuten Zeit. Kita masih punya waktu 5 menit lagi. Tapi mungkin ini akan lama pengerjaannya. Saya akan berikan ini sebagai tugas untuk dikerjakan di rumah. Mohon untuk diselesaikan latihan untuk Schreiben Teil 1. Oke, sebelum saya tutup, bevor wir dann Schluss machen, gibt's noch Fragen. Ada yang mau masih menanyakan mengenai wie schreibt man richtig Teil 1, Schreiben B1? Keine? Alles klar? Oke, vielen Dank für heute. Terima kasih. Ya, kita akan ketemu lagi. Wir treffen uns wieder nächste Woche und auf Wiedersehen.
Benar.